même pas personne. Parce que les partis. Donc il y a le mouvement citoyen. Il faut mettre la marche, la marche qui s'élève, il y a discuter la ville, discuter la wilaya. Les élus d'un côté, chaque d'un côté, les grands, ils ont le on va beaucoup de achats de car. C'est qu'une heure, il y a un métier, même moi, j'ai fait la campagne, c'est pour le boycott. Les militants, il ne faut pas y aller aux élections. Moi, dans les élections, il y a un pouvoir. Le pouvoir, c'est ce qu'on a mis à il va être un gym à l'essai de Chine. Nous avons le mieux, nous avons des députés. On peut se mettre dans le Parlement. On boycotte. On peut se mettre dans la pure, on boycotte. On peut se mettre dans la piscine, on arbitre. Puisque nous votons la piscine des députés, à chaque match, vous êtes la région de donc avant je suis en train de discuter avec tous les militants et les gens qui étaient là, les amis qui étaient là, pour le boycott. Maintenant, ça a été une erreur. Il faut aller vers la participation. Il faut aller. Avant de donner l'exemple, on a avec peu de moyens, c'est possible de mettre des vrais militants, des vrais gestionnaires dans une application, ça va changer. C'est un galop. Aujourd'hui, il y aura la système. Pourquoi ne pas faire la même chose que c'est donc je m'énerve et vous avez. Donc la prise de mettre voilà maintenant, il a je m'appelle اللي عاد ذاين واش صافينا الكونفرنس الذي عدل انا كوماسي جبال سكسي داعش هاد نخدموا بالجايه البوقاس هذه الاقصر ضميزون نلعب فيها كاس العالم الا حتى ندبلت الخميس دير ليست من الشعب دير ليست من الشعب على بيسيون على بيور على بتاع دونك اجوردي يمكن je veux également dans la député, un vaccin, le meilleur, on n'a pas besoin de voter de filer dans la député. Je ne cherche pas un statut. Si je avec des gens, il a mais il a voté de filer dans la député, il a voté, mais je suis pas les officiers. C'est un tout. Il a la piscine, la peine, il a pu un décret. Donc le message là, ce n'est pas le poste de député de Smakhal, nous partons là, mais le plus fort c'est-à-dire je suis le député de Kaya. Mais je vais le dire. Donc aujourd'hui, ce n'est pas le Kina, c'est le poste de député de Smakhal. Smakhal, عندك لو يمكن اسمك باش نريتيك نذر كيف نذر نسمي منا على يمولا الخير انا نديك اليوم ذركاش العاليه اون سي اف اون سي اس اون سي مام فلا لا العاليه ندو كل الحمد لله كنذر سقسي الا بليس الا فاس لاني مولا الخير لاني مولا الشر لي جوف انا لا نقول لكم لي جون لا الحمد لله aujourd'hui c'est un seul village là le village donc là toutes les forces du bien on veut ça va se passer donc aujourd'hui on vous demande pas de soutenir la définition on demande aux citoyens honnêtes aux citoyens qui la communiste de préparer des listes كسيداش في المصريات الشماليه وفادو الى خاصها لي ليس نسبتي كاس العاليه عندك كاس اكس خبيبن انا في لا كومين داكشي تخمم لا ريجيون عندك لا فوس اسكا جماعه تبحر انا شكون اون تاع في النيفو الاولى مو كانت لا ريجيون سيداش لي تروا دايرات في المصريات الشماليه سيداش الا عند دافلز اسكا سي فيني il n'y aura pas de délire des partis, il y aura du délire نشاع. C'est les gens qui vont travailler pour la population. Donc, au client, ما يلوم ما يلسكش داعش كشمين يقلب لا يكتب ذا توزرت إذا تفعلي لي نص حق لا بيسيون سان سير ريان نو غادي ديبيتي دونك ابارتير لي ليزيكسيون دو كلينتون en 2017 le mois d'avril, le mois législatif, on a fait des vacances sur place à PPE, à PCA. Donc on doit préparer à partir de maintenant, au client, on prépare en même temps les élections à PCA, à PPE, à l'AF. On invite pour كل يوم ثلاث دافيس، كل يوم يطلقون دافيس، هذه صار ندير لها وركز يكزمرن ديفدن
Là, on va préparer des listes dans toutes les communes. Et même de laquelle jamais la région là. Parce que ils ont un problème اختلاف. Parce que dans le pouvoir يعلم هذا الشيء يخدم يجي السوق وانت التروازيام. يجي السوق باش تسوقنا له ينغث باش تسوقنا له يبراني نار ذايا pour complicer la chaîne l'autoroute ثورة il y a la projet de découpage les nouvelles wilayat. تعلمت لا من صرفان 2 ثوالي صرفان 2 علاش اكفادو هذا دو عرقفو هذا هي كجرد على لويان بقايف لا درت الشمينه صح على الرقفو لا درتهاش صح عليه اغفضوا انا لا درتهاش صح بقايف تقارن ديك لا معك مي فو با اغفضوا سي دومون با دمار دي زيلور هذاك ذاتي ديال المحافظات سي لا بروجي سكيل ديال دو ديفيزي لا ريجون سي لاش اون دو باسكو علمت c'est le locomotive du combat démocratique au niveau de la Ouest Béjaïa. Et pourquoi ne pas dire au niveau de parce que le mouvement culturel berbère est la première manif en 85, personne ne m'écrit de la région Silachi, en 85, ça en 81, ça donc le pouvoir de Chikadem. Donc même là, dans le cas de la PCA, à la PUI, à la PPN, à يونج غير انا دخل كي ولا نقفو ونكي بلاد ديك عمر تحف في الحاله سنه نفقايت انا نغال سيتي فورس اجامي خرسن اجامي دونك سي دي شوز اي دي دون سي بور سا اون دوموند aujourd'hui ce n'est pas un problème un problème du futur. Il faut il faut commencer à faire des réunions des villages, les communes, des comités, il est temps dans le quartier, il a la même chose. Ça va, on va faire une coordination. Et maintenant, jamais نتوحقوا. Et j'espère qu'on aura beaucoup de communes au niveau de la wilaya, mais c'est tout les 10 communes Silache, nous brassent. Moi, j'ai déjà discuté avec beaucoup de gens. Il y a ils sont prêts à s'investir. Et surtout à Alger, nous avons beaucoup de cadres, ils sont prêts à aider. Derrière moi, on s'est réunis avec 16 professeurs en médecine de Silache. 16 professeurs en médecine, ils ne sont pas prêts à venir à faire des cours, à prendre en charge. Je vous donne quel exemple. 16 professeurs. Avec on est en contact avec eux, ça des gens bien placés. Et là, le PPDG Schneider Maghreb, c'est quelqu'un c'est quelqu'un de Drival, il est français, mais Drival, il veut faire un centre de formation gratuitement pour la région de Sidaïch. Schneider, c'est l'entreprise, l'une des plus grandes entreprises d'ailleurs. C'est grâce à l'action il a il y a beaucoup de gens qui ne sont pas prêts à investir d'ailleurs. C'est des gens كان الميول غيعاونن هاد النوع دونك سي اون اريف الحمد لله الترافايال جي لي تي فيه الترافايال اختاري لا تي فيه يخص الترافاي الشعب ديالي الا غادي نسد الميول غادي يخدم الى رجالي ماشي غادي يخدم بارتينا غادي يخدم بور لا ريجيون نو ابرا واش هي سي باسكو سي سوني ديال الولاح ما الا عاودنا رويه سيداش uniquement سيداش ندير طاطا كلان وين نجمع كنقولوا 16 بروفيسور او ميديسين ماشي دي سبيسياليست دي بروفيسور Oui, c'est des gens, ils viennent de faire les commissions, ils président soit un professeur Brûleur, et je vais en Algérie, là, qui marche là, ils sont en train de préparer, ils nous ont donné واحد mois de ça, ils دايرنا مثلا جميل عيسامية نجمع بليس دو 300 cadres يخلص دي كونفيرونس في l'histoire de Sidaïch جميل عيسامية الحمد لله إلا يوم كلنا on a quelqu'un chez lui toutes les salles
au niveau d'Alger, c'est quelqu'un d'ailleurs, il يساعدوا. Les مسكينة أفضل. J'ai toutes les grandes salles, les cinémas, les centres culturels, et là je suis à votre disposition. Il y a toutes les salles à Alger. C'est quelqu'un d'ailleurs يساعدوا. Il y a beaucoup de gens à Alger, mais d'abord il faut organiser au niveau. السؤال الحاج عبد il nous a donné le bureau. On a vraiment un bureau même qu'Alger, et puis مثلا الحاجة عطوها تسعة bureau Alger, donc ils ont un bureau, ça sera la région, ça a un bureau Alger. Donc il y a beaucoup de gens ils sont pas prêts à aider, il faut qu'on connaisse d'ailleurs du Coran, et là, il faut, moi je ne veux pas être député d'Ariel, mais là où la les maires que je fais, c'est pas par la peine. Mais non, et là, j'invite les citoyens, chacun dans son village, dans sa commune, à se préparer. صعب نسيدهاش شي تعرف اورغانيزي فوالا لا ياكل عاود وزاد كاش العاليه بدا اما لا ولاش العاليه بلا فلاي كيف راه كيف داير بالطبيعي لا يتفل فيه جامي مولا الخير ما نضحك كيما توجور ديما الخير هذه وعلى كذا باسكو شهر في دوك كاش العاليه دوك وين نسود هذيك كذا باسكو شهر دوك il y a le cas de la Ligue, et j'aimerais bien ça se passe chez les H, on va un petit peu. l'argent donc باش نسال الثاني مقصودنا داشو ينفع قلنا نمرق تاعنا باش تايا on est prêt à expliquer à Mohamed son climat على la dernière républicaine et l'Aqsa de la maison de Boukas Provence, mais on n'est pas prêt. Surtout en train de la région de Sidash, qui me l'a fait la femme, parce que c'est ça le locomotive. On est préparé à les premiers nous arriver, mais là, on est prêt à faire نستنى شويه فدافع اللعان اقلا ونباري الناس العشاء وسط الجماعه نتفاهم ودينا كاس كيف فير دونك ابارتير مانتنون ماشي المعاونة il faut chacun dans la commune chacun dans son village هذيك لا وركز العاليه هذيك لا ميليتون ركز العاليه صدر وين يكفر يكسب لنا رجون ديالنا الذكر انا نخدم لي كوميتيون اون فا انا نخدم دي ليست بارتو على المناطق انا وثق لي زابيسيون مكان لي زابيسيون والدوارين مي لا كذا صابت ريالمون فورس جامي نوغال نتوحد مولاش دوك اللي ولات مثلا ضيفنا نصدق راني دار عاد تقبل كوارتي وفوين كان على صحراء اضحى رفقايت المهم كاينه هو تفرج جدا دونك ماشي اللي يعدل الفوت نتعيط سي فين لا les manifestations gouvernementales rachant ailleurs c'est les élus il faut le combat dans les assemblées élus moi je vois un simple député il veut pas donc ماشي من غير بعد مدن ولا ومينيستر كيف يزيد غير على الغشاء غير ومع الديبيتي القانون الناس هذا خمين كاستيون رانا تاع التلفزيون مسيو لو مينيستر بوركوا لو شونج سا a été déplacé vous devez des explications c'est le قانون mais ils n'ont pas le courage de le faire الوصيه هذاك جو ديفي الوصيه تخدم لنا la seule fois parce que هضر لنا في الصفان انا شفتنا كيف فا لا ريجون الجايز لا فامي بيتنا فا لا ريجون الساحل مزيانين كيف عقفوا سيداش يقاصد كي دوك الصفون سلاح واش خمم يبلاي يسد الجارنا نهضر باش نشورو حتى باك ديال لا كنت تسجل في بس تروسي الكترال الا كان روسي ضربت سيداش لا سول فوا يديو ساعتي يحضر لي بيتو ديال فيكس يروح داتي تيجمع بحال انا تروح مسكت دم لا مارش الشماليه سيتي لا سول فوا يروح ميم سيليا حجاب مزيان يروح يشمل ينزل عليه عاون معاه يكشف يزق البيرو يفضل الناس اللي عليه نخرج عارف عاون يكون سي لا سول فوا
est-ce que monsieur de la campagne, un membre aujourd'hui, il doit assumer. Mais il doit donc c'est des choses d'ailleurs, je suis pour le multipartisme. Je suis pour le multipartisme. Je suis la démocratie. Mais les partis, ça change. Moi, je jamais, dans un autre parti. Je suis un dissident. Moi, je suis la direction de RCD, mais les idées, RCD, c'est les idées, je vais dire, la direction, je ne vais jamais changer. En 90 ans, on a presque. Les militants, on a tous les mêmes idées. Tous les militants qui exhalent, c'est le système. والعسكري هذا تهضر حلت يكشف يقولوا كيف بارتي ديال بلدك الى الحزب الواحد هذا يستقر ويثم سي تو سا سي vraiment des personnes mais باش تعلم aujourd'hui il y a plus de démocratie même qui c'est là où il a dans les deux gendarmerie ou même l'université de la France هذا والله il y a plus de démocratie ونهضر لا فلا خير لا ديك لا plus de démocratie لا شيء صوت jamais غادي نكرا لي زيدينو سي لي زيدي 90 فاش غادي كنا على سكا الحمد لله جو سوي لو سول كي ابليك لو فري بروغرام لا سيدنا نزيك ليا كي قبل لا جيستون بارتيسيباتيف كي قبل لا جيستون ولا في السوسياليتير كي قبل pour les droits de l'homme كي قبل في المسيح واش انا ما بارفورج في الفافري aujourd'hui des îles de RCD n'ont même pas le courage في الفافري يعني ما اسمش الكاستفين il n'a pas le courage ماشي كان وما كان الناس وزبر دراسو خدم دي ديكلاراسيون ils sont contre الناس اللي هذيك هذايا نطلعوا فاليزا في شكل كومباني الكترال نطلع تيكورا الناس الكاز وكنا ندعوا في 2019 في la déclaration de Nas, qu'est-ce qui garantit le pétrole? Finalement, le temps m'a donné la raison. Parce que parce que les تقشفية إذا كتب مي بلي بوسنا تقشف الجاي c'est l'asphyxie تقشف تتغير mais كنا l'asphyxie parce que ça fait 20 ans كان rien du tout donc هذا شتايا نتفهم c'est tout un projet علاش on demande المعاونات باش اسكان وما يكلم كذا يهضر في سطونا هذا هضر ريالمون سوكون هذا هضر في لا ريجيون باسكو واحد يثبت خالص لي شونجور الغاز تفيل انا نديرو هذا السوسن انا باش الشعب اسمع الشعب في ليليو هذه ولا اخر سي ليليو صار لي زكنو ما باركوروج على ضفرت الشاب رانا على دوموند الحق ولا تجيني له وما كان عندك أتيك صاحب شمينة في المارش نوري نوغ لا ولاية il y a tous les élus et la région Cheminée la région Sidash je suis le seul qui fait la Russie Burkina de la portée la ولاية إفراد ذلمير ما نروح تدومونتي يرد تدير الشعب هذا تفضل الرسل كي تتوفر donc il suffit pas mais le voir c'est la chance ou jamais il y a beaucoup de choses à faire c'est la seule ville coloniale qui est toutes les villes coloniales العلمات اللي نربح يخمن ثلاثة على الشيلات ولاد كان لا كوميدي بوال اللي هو لا كوميدي ساشي هذا خليه جا فرنسي يقيم سي على الافريكا يتغني للحال باسكو فوتو كيف لا باب تشميلنا في الفر خاص كاين السيد عايشه علاه دونك الا خدم داك الهد الا قال يعقلت الا بارتير دو ماتنون تو الموند علاه عشان معاونات عندك لو كاز العاليه on va placer un comité dans chaque commune, dans chaque quartier, et ils vont préparer les 3 élections législatives à PPCA, à Ascar,
كازم فاش نتكلم وما كان هذاك غاسو تساوينا راه ملي كان وخدعنا راه وما كان هدفنا هناك الطابله وما كان اغديني باسكو مولاش نعاود ما نلقي في هكا شحال هي نضيف ثلاث قرن ولا وقفوا نكري الدار اصل القرار ولا نفكايت سي 10 تسوى ارجع ديتو سي في 10 اغياويه دونك اون فا اوفرير ديبا وليك سا نيمبورت كيل كاستيون وتصحيح المراه ميم فوا دابا فوقنا كاين شاك اني خدمنا une assemblée dans chaque village et chaque mois خدمنا une assemblée des citoyens de la commune depuis 2007 ميم ولا لا وين كان استقسي وين كان الحاجه وين ولا كالكبار نخذ كالكبار نخذا كالكبار نغلط كالكبار غلط نزمرا غلط نويك ولا نخذا كالكبار حاذر يسر يهضر تدايا وتوتي دارتيها وين كان الحاجه انا وين كان تيكتيان كالفونسيا وين سامو داعش نبغى سي با une affaire d'un individu une affaire d'un groupe c'est une affaire de toute une région peut-être هذه سي علاش صارت الخومتين ان شاء الله من بعد اير نقدر ولا رجعوا سي علاش يكزبرن اصنع نحن مشات قناه الذكيه هي باسكو كنا وصلنا الجري ديال ذايا باسكو شمين دوك فاد سي علاش سي علاش نعرف دوك سميكير اير نمد زمرا سي علاش سا سمرا الظهور دونك جيسبر عندك الثمرة في الميساج il est contraire donc c'est pas une élection d'un individu d'un groupe c'est pour toute une région وين فينا الحاجة أقصد لي ذايا وين زرنا أمشي قلق نصيوض مرحبا باسكو شغل خلا on a ouvert les listes mais في la fin janvier نخدم un congrès de la ولاية بجاية هاد نجمع لكم تيت فيلاج ولا قسم في العالية نخدم un congrès pour préparer sereinement les prochaines élections à la fin janvier d'ici là on va ouvrir le débat ويك سان حاجه ينيتين ولا خدموا الناس كاينين هذا تيتي فوفونا الى هاد نوع الفدات وين بغينا نقصر صحاب الدرس وني بابريغ ديالها نروح على العشاء واش نقصر لي جون اللي صحاب الدرس لا كومونيتي عجب وني باري tous les jours on est disponible باش نقصدوا غير مال السوق مال القهوه مرحبا بكم على سقسيمه ديما راين وين راينا دونك يوم دينا يعطيكم الصحه لو ديبا توفر ويكسب الحاجه اللي تدعم الصحه